कौन काम हो प्रथम स्ट्रक्चर पुरी तो आम जगन्नाथ धाम 3 जनकर मृत्यु होती आपने थे रथयात्रा केन्दुझर आसतु पुरी फिल न आस मत कहे मोर जन्मदिन कैंटीन में नास्ता करार अच्छी स्टार्ट होनी। जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमती अच्छा भले अच्छा भल अच्छा फाइनाली सांग मैंने आज हूँ सोमवार सका उठी बर्तमान चा बसई देखो चा फुटुची चा गले चा पीबी वर्षा भी देखो सांग मैंने आमर हो आपण आड़े वर्षा हो ना ना गोटे गोटे कमेंट मध्यम जनातु आम तो काली भी वर्षा होता आज भी वर्षा हो जेहतु लघुचाप चलती आपण मैंने रथयात्रार वीडियो आपण मानू केमती लगिला विश्वर सबुठारु बड़ रथ आपण मानू देखा जाइए खास आपण ड्यूटी भी हाफ करी ड्यूटी हाफ करके जो मैंने जापारि नथिले रथयात्रा आम प्लांट रे से वीडियो माध्यम देखापी जाइली केन्दुझर तो आपण वीडियो केमती लगिला गोटे छोटे छोटे कमेंट माध्यम जनइबे जदि जगन्नाथ को आपण मैंने भल पाथे ताले जय जगन्नाथ बोली लिखिदेवे आने आज तो सोमवार ड्यूटी भी जीवार अच्छी आज देखा ड्यूटी कौन काम हो सहित वीडियो रे जोड़ी रुहतु आपण मैंने जानीपर न्यूज रे शुणी जे आमर पुरी रे बहुत दला चकटा होता जेहेतु लोक बहुत अधिका होते तापर बहुत ब्लॉगर भाई भी वीडियो बनई मुझे देखी बहुत भिड़ होता दला चकटा भी होता सुना रूपा भी चोरी होता किंतु आमर केन्दुझर बहुत श्रृंखलित सहित रथ टणाला कौन सी प्रोब्लेम है कि कौन से कहार जीवन भी जाए कि कई दला चकटा भी होना बहुत सुरखुर माउसी माँ मंदिर रे ठाकुर पहुँचले रथ टाणिलु रथ टाणिक माउसी माँ मंदिर जो पहुँचले आम पलि आसिलु राति भी बहुत ही होता 8:30 9टा पाग भी होता आसिकी पुणी रेस्ट नेली काली आउ ब्लॉग करें काली टाइट टाइट लगिला जेहेतु रथ टाणी टाणी भिड़े होता भिड़ तो अवश्य होता कि भिड़े देह हाथ गोड़ पूरा बिंधा होता भिड़े पूरा जाक तड़ारे रथ टाणी टाणी देह हाथ पूरा पेन होता तो काली गोटे दिन रेस्ट नहीं गली आल ब्लॉग करनी तो आज ब्लॉग टी स्टार्ट कली तुम सब वीडियो जोड़ी रुहतु आज आपण मानू जो प्लांट रे काम करे साइड आज कौन काम हो काम हो आपण मानू देखेबी आमर काम बोली आमर जो पुराना लुब्रिकेशन रूम था से वर्षा है भितर पानी हो जापाई आउ गोटे नुआ लुब्रिकेशन रूम तैयारी होता आपण मानू वीडियो रे देखई नथिली ये देखु स्क्रीन आसुव नुआ लुब्रिकेशन प्रथम स्ट्रक्चर तापर आपण मानू आज ड्यूटी जाए भर को आपण देखेबी नुआ लुब्रिकेशन रूम केमती बनाई आते बाट कम चली आते कम अच्छी आपण सब देखेबी आपण मैंने वीडियो रे जोड़ी रुहतु वीडियो को स्किप कर वीडियो रे जोड़ी रुहतु आपने सब जानीपारे चलन सामने चा तो हो गला बर्तमान चा पीवा चा पी सारी सब कथा हो 3 जन मृत्युवरण कर दला चकटारे जेतु लोक तो बहुत ही पुरी तो आमर हूँ जगन्नाथ धाम तो धाम जगह को जगह एत दिन पर मंदिर बाहर को आस तार भक्त मान मिसापी तो मैंने भी जगह सह मिसापी बहुत उत्सुकतार थे समस्ते जो एकाथर एकजुट होती तो भिड़ बहुत बढ़ी जाइए कंट्रोल करी जेहेतु 2-3 जनकर मृत्यु होती आउ केते जन इंजर्ड भी होती आउ केते जन इंजर्ड भी होती किंतु आमर केन्दुझर बहुत सुरखुर बहुत रेस्पॉन्सिबल बहुत पुलिस भाई मान द्वारा आमर स्कूल एनसीसी ग्रुप पिला बहुत चैरिटी ट्रस्ट लोक आसते बहुत लोग सेवा भी करुले आपने वीडियो माध्यम देखिए वीडियो को जब स्किप करेंगे किसी जापार नथिबे वीडियो को पूरा देखिले आपने सब पाइबे वीडियो रे बहुत ब्लॉगर भाई मैंने आसी ड्रोन शॉट नहीं ड्रोन रे भी भल भल शॉट आसला मत तो सांग मैंने द्वितीय पूरी भाया लगिला
ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆର ବର୍ଷ ସୁନାବେଶରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି। ତ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି କେନ୍ଦୁଝର। ମାନେ ଯଦି କେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୀର ଫିଲ୍ ନ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ମିଛ କହୁଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ତ ଆମର ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନଟା ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ୱିଶ୍ କରିଥିଲେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆମ ଜାତିରେ ନାହିଁ ଯେ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖାଯାଏ ଆମର। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ଥିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତ ମାଆକୁ କାଲି ବି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମାଆ ଜାତକ ଆମର ଜାତକ ଅଛି, ଜାତକ ଦେଖିକି ମାଆ କହିଲା ଯେ ଜାତକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲା, ଦେଖିକି କହିଲା ଯେ ଆମର ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର ଘରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୋର ଗୋଟେ ଜେଜେବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଘରେ ପୂଜା ପର୍ବାଣି କିଛି ହେଉନି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ହେବନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷିକା ଯାଇନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଜନ୍ମଦିନ ଏ ବର୍ଷ କିପରି କଟୁଛି, କେମିତି କଟୁଛି ଜନ୍ମଦିନ। ତ ବାହୁଡ଼ା ବି ଶନିବାର ଦିନ। ତ ବାହୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ମୋତେ ସମୟ ହୁଏ, ଡ୍ୟୁଟି ତ ଅଛି, ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବାହୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଚା ତ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପିଉଛି। ଚା ପିଇ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳା କଲର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ରଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବି ପୋଟଳ ଆଣିଥିଲି ଆମର ହାଟରୁ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବି। ଭାତ ଥିଲା କାଲିର, ଲଞ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପଖାଳ, ପୋଟଳ ଭଜା ଆଉ ଆମର ସେଉ ମିକ୍ସଚର ଅଛି, ପଖାଳ ଖିଆ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବା, କାଲି ଗରମ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଆଣିକି ସକାଳୁ ଲଞ୍ଚରେ। ରାତିରେ ତ ଉପମା ବନେଇ ଖାଇଦେଲି, ଭୋକ ହେଲାନି ଏତେ। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ସରିଗଲା। ପୋଟଳ ଭାଜିଦେଲି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବି ନାସ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କ'ଣ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ନାସ୍ତା କରିକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, ଆମର ସିନେମାଟିକ୍ ବି ଚେକ୍ କରେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ୱିନ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ଭିୟୁ କେମିତି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, 2-3 ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ହାୱା ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ହାୱା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଇର ବୋଧେ ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଭକ୍ତ ବି ଆସିଗଲେଣି, ଏ ସିଫ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଇଟ୍। ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆଜି।
पुराना वीडियो रे आपण माने देखुते गछ केते सुंदर देखाउतरा वर्तमान ट्रिमिंग कराई छै देखो केमती देखा जाउछि जेहेतु वर्षा दिन गछ बढ़िबो सब गछ को ट्रिमिंग कराई छै इडली